rahimakumullah, sekedar menyampaikan sedikit biografi beliau, Syekh Abdul Malik Ramadhani hafizallahu taala. Beliau berdomisili di kota Madinah meskipun asli beliau dari Jazair, dan beliau salah satu murid ahli hadis kota Madinah di zaman ini, Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad Al-Badr hafizallahu taala. Dan beliau memiliki banyak karya-karya ilmiah, dan beliau juga termasuk yang spesialis dalam membantah kelompok teroris, kelompok harokah ataupun pergerakan dan yang semisal dengannya. Dan tidak panjang lebar, al-an nastami' ila muhadarati fadilatul Syekh Abdul Malik Ramadhani Al-Jazairi hafizallahu taala, falyatafaddal mashkuran. Tafadhal Syekh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu wa sallam wa baraka alaihi وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين. معشر الحضور الكرام، فإنني مع هذه الوجوه الطيبة إن شاء الله تعالى أهتدي بهدي الكتاب الكريم. نسأل الله عز وجل أن يجعلني وإياكم من الذين يهتدون بالكتاب الكريم إلى أن نلقاه، وأن ينفعنا ربنا عز وجل بهداه، وأن يجعلنا وإياكم من يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. فإن كلمتي معكم هذه الليلة في تفسير قول الله تبارك وتعالى، بل هي سورة كاملة. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. Ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Pertama kali Syekh menyampaikan sebagaimana biasanya pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau setelah itu menyampaikan bahwasanya di hadapan antum sekalian, beliau akan menyampaikan petunjuk dari Al-Quranul Karim yang semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan manfaat kita dengannya, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita termasuk orang-orang yang mendengarkan apa yang disampaikan dari kebenaran, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada kita semuanya. Kemudian beliau mengatakan bahwasanya beliau pada kesempatan yang berbahagia ini akan menyampaikan tafsir surat Al-Kautsar. Inna a'tainakal kautsar. Sesungguhnya kami memberikan kepada Nabi Muhammad Al-Kautsar. وقد فسر النبي صلى الله عليه وسلم الكوثر بنفسه، وذلك فيما رواه الإمام مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: بين نحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد إذ أغفى إغفاءة، أي غلبته عيناه وقتا قصيرا، ثم رفع رأسه يبتسم، فقلنا: يا رسول الله ما أضحكك؟ قال: أنزلت علي آنفا سورة وقرأ بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. كان هذا سبب ضحكه صلى الله عليه وسلم، لأن فيها منحة من الله تبارك وتعالى وعطية، وما أعظمها من عطية لنبيه محمد صلى الله عليه وآله وسلم.
ثم قال عليه الصلاة والسلام: أتدرون ما الكوثر؟ قال: فقلنا: الله ورسوله أعلم. قال: هو نهر وعدنيه ربي عز وجل. يقصد الكوثر هو نهر وعده ربه عز وجل ترد عليه أمتي يوم القيامة. وذكر بعض أوصافه عليه الصلاة والسلام، والحديث في الكوثر كثيرة جدا، بحيث هو نهر يجريه الله تبارك وتعالى في الجنة، ومذاقه أحلى من العسل، ومرآه أنصع من بياض الثلج، ومن شرب منه لم يظمأ أبدا. أسأل الله تعالى أن يجعلني وإياكم من والديه. ترد الأمة على نبيها صلى الله عليه وسلم في الكوثر. قال عليه الصلاة والسلام: لما ترد الأمة فإذا برجل يختلج، أي يؤخر عن الكوثر ويمنع من أن يرده. قال: فأقول: ربي إنه من أمتي. فيقول أي الله عز وجل على أصح أقوال الشراح، لأن اللفظ هكذا، فيقول أي الله تبارك وتعالى: إنك لا تدري ما أحدث. Baik, ikhwani fillah wa akhwat rahimani wa rahimakumullah. Kemudian beliau menyampaikan tafsir Nabi SAW tentang Al-Kautsar sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, bahwasanya Anas bin Malik radhiyallahu anhu pernah berkata, ketika Rasulullah SAW ada di antara kami di masjid, tiba-tiba beliau tertidur sejenak, kemudian beliau mengangkat kepala beliau seraya tertawa atau tersenyum. Kemudian kami, para sahabat, mengatakan, apa yang menyebabkan engkau ya Rasulullah tersenyum atau tertawa? Rasul pun mengatakan, diturunkan kepadaku tadi sebuah surat, kemudian beliau membaca surat Al-Kautsar. Dan kata beliau, kata Syekh, bahwasanya sebab Rasul tertawa atau tersenyum tadi karena beliau mendapatkan anugerah yang sangat luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu nikmat Al-Kautsar. Kemudian para sahabat Rasulullah SAW atau Rasulullah SAW berkata kepada para sahabat, apakah kalian tahu apa itu Al-Kautsar? Para sahabat menjawab, Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui. Kemudian Rasul mengatakan, Al-Kautsar adalah nahrun wa'adani fil jannah, sungai yang Allah janjikan untukku di surga. Al-Kautsar Rasul tafsirkan dengan nahrun fil jannah. Kemudian Rasul menyebutkan beberapa sifat dari Al-Kautsar tersebut ataupun berkaitan dengan hadis telaga. Ini banyak sekali hadis-hadisnya, yang intinya Al-Kautsar adalah sungai di surga yang rasanya lebih manis daripada madu dan lebih putih dari salju. Barang siapa yang meminum dari telaga tersebut, dia tidak akan haus selama-lamanya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita termasuk yang bisa meminum dari telaga Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Rasul SAW setelah menyebutkan sifat-sifat telaga tadi, Rasul mengatakan ada sebagian dari umat beliau yang dijauhkan atau diusir dari telaga tersebut. Rasul pun mengatakan, ya Allah, mereka adalah ummati. Kemudian dikatakan, innaka la tadri ma ahdath. Engkau Nabi Muhammad tidak mengetahui apa yang mereka ada-adakan sepeninggalmu. وفي هذا الحديث تحذير شديد من الابتداع في الدين،
أن يخترع المرء في الدين بدعة يتقرب بها إلى الله، ولم تكن على مثال سابق من كتاب ولا سنة، لأنه قال إنك لا تدري ما أحدث بعدك، مما يدل على أن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب. قال له ربه إنك لا تدري، وقال له سورة الأعراف بأن يقول ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء. فهو ما يعلم عليه الصلاة والسلام من الغيب إلا ما أعلمه به ربه. ثم التحذير من البدعة في الدين أن يزيد المرء، يعني الإنسان أحيانا يتحمس ويحب الزيادة في الدين تقربا إلى الله، فيأتي بشيء لم يأتي به الرسول صلى الله عليه وسلم. والكلام عن الدين ليس الكلام عن الدنيا، لأنه ما ينبغي لأحدكم أن يقول إذا لماذا تركبون السيارة والطيارة وتكتبون بها أقلام بجوالات إلى آخره. نقول هذه أمور دنيا قال فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم أنتم أعلم بشأن دنياكم كما جاء في صحيح مسلم. أما الدين فقد أكمله ربنا عز وجل بتمام بعثة محمد صلى الله عليه وسلم، فما عمله عليه الصلاة والسلام وما قاله وما قرره هو الدين، وما لم يتقرب به إلى الله فهو البدعة، وهم الذين يبعدون يوم القيامة. أصحاب البدع يبعدون يوم القيامة عن حوض الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. Ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Kemudian kata Syekh, dalam hadis ini ada peringatan yang sangat keras tentang bahaya bid'ah yang dengannya seorang hamba mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan bid'ah adalah apa yang tidak ada ajarannya dari Al-Quran maupun Sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian di antara isi hadis tadi bahwasanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tidak tahu yang gaib, seperti yang Allah firmankan dalam surat Al-A'raf, "Lau kuntu a'lamul ghaiba lastakthartu minal khairi wa ma massaniya su." Seandainya aku tahu yang gaib, aku akan memperbanyak dari kebaikan dan tidak menimpaku kemadaratan. Nabi SAW tidak tahu yang gaib kecuali yang diwahyukan oleh Allah kepada beliau. Kemudian beliau mengatakan lagi bahwa hadis tadi sekali lagi ada peringatan yang sangat keras dari perbuatan bid'ah yang sekali lagi seorang manusia beribadah kepada Allah dengan bid'ah tersebut yang tidak diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan pembahasan bid'ah di sini berkaitan dengan urusan agama, bukan urusan dunia. Karena sebagian orang akan berkata, kenapa kalian naik mobil, naik pesawat, bukankah itu bid'ah? Ini sekali lagi bukan pembahasan kita yang berkaitan dengan al-bid'ah. Pembahasan bid'ah di sini berkaitan dengan urusan agama. Adapun urusan dunia, Rasul mengatakan dalam Sahih Muslim, antum a'lamu bi umuri dunyakum, kalian lebih tahu tentang urusan dunia kalian. Agama Islam telah disempurnakan oleh Allah dengan diutusnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka seorang hamba tidak boleh beribadah mendekatkan diri kepada Allah kecuali dengan apa yang diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. وقد قال المفسرون إن الكوثر ليس محصورا في ذلك النهر الذي جاء في بعض الروايات الصحيحة كمسند الإمام أحمد رحمه الله وغيره من حديث أنس رضي الله عنه أنه قرأ سورة الكوثر ثم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطيت الكوثر فإذا هو نهر يجري على وجه الأرض ولا يشق شقا، يجري على وجه الأرض ولا يشق شقا، حافتاه
قباب اللؤلؤ، فأهويت بيدي إلى تربتي فأخذت منها فإذا هي مسكة ذفرة ولؤلؤ وحصاه لؤلؤ. معنى هذا الحديث وحديث صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر بأن نهر الكوثر ليس في أخاديد، ليس في حفرة كالأودية، لأن الأودية لو لم تكن في حفرة فاضت على الناس وآذتهم، لكن هذا النهر هو على سطح الأرض، على وجه الأرض، لا يشق شقا. جاء في بعض الروايات ليس بالأخاديد، وهذا يدل على ضعف رواية من قال إن نهر الكوثر 70 عمق تحت الأرض، وهذا كله لا يصح، بل أجمل ما يكون في النهر أن يكون على وجه الأرض، ومع ذلك لا يتأذى به الناس. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث أن على حافتاه قباب اللؤلؤ، جمع قبة، والقبة هي الخيمة، خيام هكذا كاللؤلؤ. أرأيتم اللؤلؤ الذي يتعب فيه الصياد حتى يغوص داخل البحر، ربما تعرض للموت لكي يستخرج من السمكة اللؤلؤة. كيف بلؤلؤة الجنة يا إخوان؟ كيف إذا كان البيوت الخيامة حول حافتي نهر الكوثر، إذا كانت لؤلؤة مجوفة، دار هكذا كاللؤلؤ، وإذا رميت يدك إلى تربة هذا النهر استخرجت مسكا أذفر، أي غير مخلوق، صافي في رائحته الزكية. وكذلك حصباؤه، حصى هذا النهر هي اللؤلؤ الذي يقتتل عليه الناس اليوم في هذه الدنيا، فكيف بالآخرة؟ Baik, ikhwani fillah wa akhwat rahimani wa rahmakumullah. Kemudian beliau menyampaikan tafsir sebagian para ulama tentang Al-Kautsar tadi, bahwasanya Nabi SAW dalam hadis riwayat Imam Ahmad dari Anas bin Malik, pernah suatu saat beliau membaca surat Al-Kautsar, kemudian beliau mengatakan, aku diberi Al-Kautsar, yaitu sungai yang mengalir di atas permukaan tanah, tidak ada paritnya, tidak ada lubangnya. Kata Syekh, ini menunjukkan bagaimana keistimewaan sungai Al-Kautsar yang diberikan kepada Nabi Muhammad SAW. Sekali lagi, sungai tersebut mengalir di atas permukaan tanah, tidak ada parit, ya, dan ini sekaligus membantah sebagian riwayat yang mengatakan dalamnya sungai Al-Kautsar itu 70. Ya, sekali lagi riwayat yang sahihah mengatakan sungai Al-Kautsar yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad SAW tidak ada paritnya, namun mengalir di permukaan tanah, namun tidak memadorotkan manusia. Ditambah lagi kata Rasulullah SAW, faida hafatahu kubabul lu'lu', samping kanan kiri sungai Al-Kautsar tersebut ada kubah, ya, seperti kemah-kemah dari mutiara. Ini menunjukkan bagaimana keistimewaan sungai tersebut, dan beliau menyebutkan bagaimana sangat mahalnya, berharganya mutiara, sampai terkadang orang yang menyelam untuk mengambilnya pun harus taruhan nyawa. Ya, sekali lagi ini menunjukkan berharganya kubah ataupun kemah yang dari mutiara yang ada di samping kanan dan kiri sungai Al-Kautsar tersebut. Kemudian di dalamnya pula ada minyak, ya, kasturi yang sangat wangi, bahkan batu-batuan yang ada di sungai tersebut itu juga terbuat dari mutiara. Nah, قلت إن كثير من المفسرين قالوا إن الكوثر ليس قاصرا على هذا النهر،
وإنما نهر الكوثر من الكثير، أي الخير الكثير الذي أعطاه الله نبيه صلى الله عليه وسلم. ويكفي أن الله تبارك وتعالى أعطى نبيه محمد صلى الله عليه وسلم حتى أرضاه لحبه لهذا النبي الكريم. فالله يحب نبيه عليه الصلاة والسلام حتى أعطاه إلى رضاه. وقال تعالى: ولسوف يعطيك ربك فترضى. فكان الأمر كذلك. فهذا شيء كثير إذن، ليس قاسا على هذا النهر. وكان أعظم ما أعطاه أن اختاره لرسالته، فأعطاه الكتاب الكريم، أعطاه الوحيين، أعطاه القرآن والسنة التي تفسر القرآن وتبينه، لأنها جاءت بأحسن بيان. قال الله تعالى: وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. إذا أرضاه ربه عز وجل حتى في القبلة، في كل شيء كان يتمناه الرسول صلى الله عليه وسلم أرضاه ربه. كان الله تبارك وتعالى يرى نبيه ينظر إلى السماء لعله تنزل آية تغير القبلة. كانت القبلة لجهة الشام كأهل الكتاب، قبلة واحدة، ثم إن الله تبارك وتعالى حولها إرضاء للنبي صلى الله عليه وسلم، حيث قال الله تعالى: قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها. فأرضى الله تعالى النبي صلى الله عليه وسلم بتغيير القبلة، كما أرضاه بأن آتاه الوحيين، الكتاب والسنة التي سماها بالحكمة. Ikhwani fillah wa akhwat rahimani wa rahmakumullah. Kemudian beliau menyebutkan juga tafsir dari sebagian ulama tentang Al-Kautsar. Di antara maknanya Al-Kautsar adalah al-khair al-katsir, atau kebaikan yang sangat banyak sekali. Dan Allah telah memberikan kepada Nabi SAW apa yang beliau inginkan sampai Rasul pun ridha. Dan di antara yang Allah berikan kepada Nabi SAW dari kebaikan yang banyak tersebut adalah Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Allah mengatakan: wa anzalna alaikal kitaba wal hikmah, dan kami menurunkan kepada engkau Nabi Muhammad Alkitab dan Al-Hikmah, yaitu As-Sunnah. Demikian pula Allah memberikan kepada Nabi SAW apa yang beliau angan-angankan, yang beliau inginkan. Di antaranya perpindahan arah kiblat salat. Rasul SAW dahulu sering mengadahkan wajah beliau ke arah langit, menginginkan agar ada wahyu yang turun untuk adanya perpindahan arah kiblat dari Masjid Al-Aqsa di negeri Syam ke Masjid Al-Haram. Dan Allah pun memenuhi, Allah pun menganugerahkan kepada beliau apa yang beliau inginkan. Ya, sekali lagi, ini adalah al-khair al-katsir, kebaikan yang sangat banyak yang Allah berikan kepada Nabi SAW. Di antaranya tadi Al-Quran dan Sunnah dan perpindahan arah kiblat. إذا فربنا تبارك وتعالى اختار محمدا صلى الله عليه وسلم بين الخليقة الاختيار الأوحد. ليس أحد كمحمد عليه الصلاة والسلام بإطلاق. وقد كان الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: أنا سيد ولد آدم ولا فخر. فاختاره الله، وقد نزهه من كل عيب، وقد هيأه لكل خير، وأعطاه دينه. والدين كما لا يخفاكم ينقص من جهتين: من جهة الشبهة ومن جهة الشهوة، الفتنتان العظيمتان اللتان تفسد دين الإنسان. فزكى الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وسلم في كل شيء، زكى دينه فقال: والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى. ما ضل إلى شبهة ولا غوى إلى شهوة. هذا السر في الجمع بين هاتين اللفظتين.
وزكى الله لسانه فقال وما ينطق عن الهوى وزكى علمه فقال إن هو إلا وحي يوحى وزكى معلمه هذا العلم فقال علمه شديد القوى وهكذا زكى فؤاده فقال ما كذب الفؤاد ما رأى. Ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala memilih Nabi kita Muhammad SAW di antara hamba-hambanya, makhluk-makhluknya, dan tidak ada seorang pun yang sama seperti Nabi kita Muhammad SAW. Rasul SAW bersabda, "Ana sayyidu waladi Adam." Aku adalah tuannya anak Adam, alias anak tuannya manusia. Dan Allah Subhanahu wa taala telah mensucikan Nabi SAW dari segala bentuk kekurangan ataupun aib, dan Allah menganugerahkan kepada beliau segala bentuk kebaikan. Kemudian beliau menyinggung bahwasanya agama manusia itu bisa terganggu atau berkurang dari dua sisi syahwat dan sisi syubhat. Dan Nabi kita Muhammad SAW Allah sucikan dari segala hal tersebut. Di antaranya dengan diturunkannya firman Allah tadi, wan najmi idza hawa ma dhalla sahibukum wa ma ghawa. Tidaklah sahib kalian yaitu Nabi Muhammad SAW itu tersesat ataupun ghawa, yaitu menyimpang dari ataupun masuk ke dalam syahwat ataupun asyubuhat. Beliau juga disucikan lisannya dengan diturunkan firman-Nya, wa ma yantiqu anil hawa. Tidaklah Rasul berbicara dari hawa nafsunya, tidaklah yang beliau ucapkan kecuali wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula Allah mensucikan hati beliau. Kama zakka Allah tabaraka wa ta'ala basarahu faqala ma zagha al-basar wa ma tagha. وزكى سبحانه وتعالى عقله فقال وما صاحبكم بمجنون لما اتهمه الناس بذلك. وزكى صدره فقال ألم نشرح لك صدرك. وزكاه من كل عيب فقال ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك. تزكية ربنا عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم من كل عيب. بل قال أهل العلم زكاه كله فقال وإنك لعلى خلق عظيم. تزكية ربنا تبارك وتعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم، ولذلك رفع الله قدره قال ورفعنا لك ذكرك. مزكى تزكية كاملة رفع الله قدره في العالمين عليه الصلاة والسلام. هذا كله تفصيل وإن كان فيه إجمال للخير الذي آتاه الله تعالى نبيه محمدا صلى الله عليه وآله وسلم، جعلني الله وإياكم أتباعه. Baik, ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Kemudian beliau melanjutkan lagi bahwasanya Allah juga mensucikan pandangan beliau. Ya, sebagaimana firman-Nya, mazaghal basaru wa matagha, bahwasanya pandangan beliau itu tidak menyimpang sama sekali. Beliau pun juga mengatakan Allah mensucikan akal beliau dengan diturunkannya firman Allah, wa ma sahibukum bimajnun, tidaklah sahib kalian itu Nabi Muhammad SAW itu gila. Demikian pula Allah mensucikan dada beliau dengan firman-Nya, alam nasrah laka sadrak, tidaklah kami atau bukankah kami, kata Allah, melapangkan dadamu wahai Nabi Muhammad. Demikian pula Allah mensucikan beliau dari segala aib. Wa rafa'na lak atau wa wada'na anka wizrak, dan kami telah mengampuni segala dosamu. Rasul SAW disucikan dari segala aib dengan firman-Nya, wa innaka la'ala khuluqin azim, sesungguhnya engkau Nabi Muhammad di atas akhlak yang sangat mulia. Sekali lagi, Nabi SAW disucikan oleh Allah dari segala bentuk aib ataupun kekurangan. Bahkan Allah mengangkat derajat beliau, wa rafa'na laka dzikrak, dan kami angkat derajatmu wahai Nabi Muhammad SAW. Allah mengangkat derajat beliau di alam semesta ini.
Dan ini semuanya adalah sebagian dari tafsir Al-Kautsar yang artinya al-khair al-katsir, kebaikan yang sangat banyak yang Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad SAW. Semoga Allah menjadikan kita termasuk pengikut setia Nabi Muhammad SAW. ثم قال الله تعالى فصل لربك وانحر. فصل لربك وانحر أي لربك، ما كررت لأنها ذكرت من قبل، وهذا من محاسن الكلام. فصل لربك فإنك لا تصلي إلا لله، لا تسجد إلا لله، ولا تركع إلا لله، حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم حرم على كل عبد أن يسجد لغيره، بل وأن ينحني إليه. فقد ذهب معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه إلى بلاد الشام حيث كانت نصرانية، فرأى الناس يعظمون علماءهم هناك النصارى، فإذا لقوهم سجدوا لهم. وقال بعض أهل العلم إن سجودهم لهم سجود تحية بمجرد الانحناء. فلما رجع معاذ رضي الله تعالى عنه من الشام فاستقبله النبي صلى الله عليه وسلم، فأول ما رآه أراد أن يطبق فيه ما رآه بالشام، وقال إن نبي الله صلى الله عليه وسلم أولى الناس بذلك، فجاء لينحني إليه فنهاه النبي صلى الله عليه وسلم. قال يا رسول الله إني أتيت الشام ورأيت الناس يتأدبون ويعظمون علماءهم فيسجدون لهم، فقلت أنت أولى بذلك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تفعل، فلو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها لعظم حقه عليها. لو كنت آمرا أحد أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها لعظم حقه عليها. بل إن الرسول صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله أحدنا يلقى أخاه أينحني له؟ قال لا، كما صح عن رواية الترمذي لا ينحني، يسلم هكذا ما ينحني. الانحناء ركوع، والركوع لله. فيا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم لعلكم تفلحون، وهذه منه. فنهاه عليه الصلاة والسلام لأن هذه الصلاة لا تؤدى إلا لله، فلا تذهب إلى قبر رجل صالح ولا إلى قبر نبي من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام فتركع عنده أو تسجد، لأن هذا العمل لا يرضاه الله إلا له، فهو حقه الخالص. Ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Kemudian Allah berfirman pada ayat yang kedua dari surat Al-Kautsar, fasholli lirabbika wanhar, salatlah untuk Rabbmu dan sembelihlah. Tidak diulang kata-kata fasholli lillah, ya. Allah menyebutkan sekali saja fasholli lillah, ya, wanhar tidak diulang lagi wanhar lillah atau lirabbika. Ini termasuk bagian dari keindahan Al-Quranul Karim, tidak diulang namun sudah bisa dipahami. Salatlah untuk Rabbmu dan sembelihlah untuk Rabbmu. Maka jangan Anda salat kecuali untuk Allah, jangan sujud kecuali untuk Allah, dan jangan rukuk kecuali untuk Allah. Dan Nabi kita Muhammad SAW mengharamkan sujud ataupun rukuk, ya, kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada sebuah kisah yang beliau sampaikan dari sahabat Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu. Beliau pernah suatu saat pergi ke negeri Syam dan beliau melihat bagaimana manusia di negeri Syam dan mereka memeluk agama Nasara itu rukuk ataupun sujud kepada raja mereka
sebagai bentuk pengagungan kepada raja ataupun pemimpin mereka. Ketika Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu pulang ke kota Madinah dan beliau melihat Nabi SAW, beliau pun sujud. Ya, ada sebagian ulama mengatakan arti sujud di situ beliau ya sekedar inhina ataupun ya kayak orang yang ruku. Ya, Rasul SAW melarang beliau. Kemudian Mu'adz bin Jabal menjelaskan mengapa beliau sampai sujud tersebut. Beliau mengatakan kalau orang-orang di negeri Syam saja mereka mengagungkan raja pemimpin mereka dengan sujud, maka engkau wahai Rasulullah lebih utama. Itu takwilnya Mu'adz. Namun meskipun demikian Rasul melarang. Kata Rasul, la taf'al, jangan engkau lakukan wahai Mu'adz. Lau kuntu amiran ahadan an yasjuda li ahadin la amartul mar'ata an tasjuda li zaujiha. Kata Rasul, seandainya aku memerintahkan orang untuk sujud kepada yang lain, aku perintahkan seorang perempuan sujud kepada suaminya. Ini karena keagungan hak suami atas istrinya. Namun sekali lagi Rasul SAW melarang siapapun untuk ruku atau sujud kecuali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tadi al-inhina itu ya seperti orang yang ruku. Ya, kalau orang ketemu dengan yang lainnya tidak perlu kayak apa itu namanya? Membungkuk. Nah, cukup dengan ya tegak berdiri mengucapkan salam ataupun bersalaman, tidak perlu membungkuk karena itu bagian daripada ya ruku dan sujud yang hanya ya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, intinya fasholli rabbika wanhar, salatlah untuk Rabbmu, maka jangan pergi ke kuburan keramat atau kuburan siapapun untuk sujud ruku kepadanya, salat untuknya. لا شك أن احترام العلماء مطلوب، واحترام الآباء مطلوب، واحترام المسلم لأخيه مطلوب، لكن لا يحملنكم طلب التأدب مع الغير على أن تفعلوا شيئا يقدح في توحيد ربكم، لأن الله تعالى لا يرضى أن يزاحم في حقه، الركوع والسجود لله تعالى. وأولئك الذين يذهبون إلى أضرحة الصالحين أو قبور الأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام، وإن كان العلماء قالوا لا يوجد قبر لنبي معروف سوى قبر محمد صلى الله عليه وسلم، مهما زعم الزاعمون لا يوجد قبر لنبي معروف، كلها أخبار تاريخية غير قائمة على دليل صحيح وحجة واضحة. إن قبر محمد صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تجعلوا قبري عيدا، وقد اشتد غضب الله على الذين اتخذوا قبور صالحين وأنبيائهم مساجد، اشتد غضب الله. Kemudian kata Syekh Wani Fila rahimani wa rahimakumullah, menghormati, memuliakan ulama, memuliakan orang tua atau yang lebih tua itu dianjurkan. Namun jangan sampai dengan alasan beradab, berakhlak kepada makhluk, ya, namun bisa merusak akidah, merusak tauhid kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekali lagi, ruku dan sujud ya hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian beliau mengatakan orang yang datang ke kuburan wali ataupun nabi, ini perlu disampaikan tidak ada satu kuburan nabi yang ya bisa dibenarkan ya sekarang ini kecuali hanya kuburan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Adapun kabar, berita, informasi tentang adanya kuburan Nabi fulan-fulan di mana, itu sekali lagi tidak ada bukti otentik tentangnya. Meskipun demikian, meskipun sekali lagi yang hanya
dengan bukti otentik ada kuburan Nabi Muhammad SAW, namun Nabi SAW bersabda, jangan kalian mengkeramatkan kuburanku, jangan kalian menjadikan kuburanku untuk tempat yang selalu datangi atau dijadikan perayaan. Kemudian Rasul mengatakan, sungguh keras kemurkaan Allah bagi orang-orang yang menjadikan kuburan Nabi mereka ataupun orang soleh mereka sebagai masjid. تعلمون بارك الله فيكم أن كثيرا من بلاد المسلمين في هذا العصر أخذوا يقلدون المشركين ويقلدون الكفار في أشياء كثيرة حتى مما هو دين. وأظنكم تعلمون أن هناك من المسلمين من يجعلوا حوليات أو مواسم لصالحيهم ماتوا في تاريخ معين، فيذهبون عند هذا القبر ويجعلون فيه نسكا يذبحون من البقر والغنم الشيء الكثير في كل سنة هكذا، وهم يرون أنهم يحفظون بهذا الفعل ويتقربون إلى الميت الذي يعظمونه بهذه الدماء. والله يقول لو كانت لله يقول لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. يعني حتى لو ذبحتم لله فالله لا يستفيد من هذه الدماء، هذه منكم وإليكم، هذه منكم وإليكم، تستفيدون أنتم منها بأن تتقربوا إلى الله عز وجل على ما سيأتي شرحه إن شاء الله. فهذه مواسم جاهلية، هذه مواسم شرك، لا يذبح إلا لله، لأن ربنا عز وجل قال قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. النسك الذبح، إن صلاتي ونسكي، صلاتي وذبيحتي لا أذبحها إلا لله. هذا هو التوحيد في تقريب هذه القرابين. Kemudian Syekh mengatakan, ketahuilah semoga Allah memberkahi kalian semuanya, bahwasanya banyak di negeri kaum muslimin yang mana mereka kaum muslimin mengekor kepada orang-orang kafir, orang-orang musyrikin, meskipun yang berkaitan dengan urusan agama mereka. Di antaranya mereka kaum muslimin atau kebanyakan dari mereka merayakan tahun ataupun hari kematian tokoh-tokoh agama mereka, orang-orang soleh mereka. Setiap tahun mereka merayakannya, dan di antaranya mereka menyembelih hewan, entah itu kambing atau sapi setiap tahunnya untuk mendekatkan diri kepada yang meninggal tersebut. Padahal kalaupun mereka menyembelih untuk Allah, darahnya pun tidak sampai kepada Allah, apalagi menyembelih untuk selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kata Syekh, ini adalah perayaan-perayaan jahiliyah dan ada kesyirikan di dalamnya. Menyembelih hewan korban tidak boleh kecuali untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah berfirman, "Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin." Katakanlah, sesungguhnya salatku, sesembelihanku, hidup dan matiku hanyalah untuk Allah Rabb semesta alam, la syarikalah, tidak ada sekutu bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian beliau menyebutkan kata-kata an-nusuk, artinya azabah, menyembelih. Salat menyembelih adalah ibadah, tidak boleh diserahkan kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. إنك لما تذبح ذبيحتك تسمي الله. طيب باقي دقيقة واحدة ثم نؤذن. لما تذبح تقول بسم الله
وتنوي أن يكون هذا لله. لهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول اللهم هذا منك وإليك، هذا منك أعطيتنيه وأنا أذبحه إليك لا لأحد غيرك. وهذا الذي يدل عليه قول الله تبارك وتعالى ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق. هذا بالشطر الأول في الذبح ومعناه، وسنذكر الشطر الثاني إن شاء الله. Baik, kemudian beliau menyebutkan kalau kita menyembelih hewan kurban harus membaca bismillah. Demikian pula dengan mengatakan ini ya Allah darimu dan untukmu. Ini semuanya menunjukkan menyembelih adalah ibadah yang harus diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini pula yang Allah firmankan wala taqulu mimma lam yuzkar ismullah alaih. Jangan memakan sesembelihan yang tidak disebut nama Allah. Ini syarat yang pertama, menyebut nama Allah ketika menyembelih, dan insya Allah akan disampaikan syarat yang berikutnya. Kita adzan dulu insya Allah, kita lanjutkan ba'dal adzan. Wallahu ta'ala alam. Kalau ada yang mau bertanya silakan lewat kertas. Ya, soal jawab boleh. Ya, silakan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Apa ya? Mati ya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Apa? Oh iya. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah. La haula. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar. La ilaha illallah. إلى كم وقت؟ على وقت واسع على راتب ما سؤال جواب بعد المحاضرة في سؤال جواب ما في مشكلة إذا رأيتم بس تقول الله يبارك. أقول بارك الله فيكم إن في هذا النسك الذبيحة أدب التسمية، والشيء الذي لا يسمى فيه بالله هذه الذبيحة ستكون لغير الله ولا يجوز أكلها. وقد يقول قائل نحن نذهب إلى هذه المواسم، موسم الولي فلان والولي فلان والولي فلان، نذبح لله، لكن فقط نذبح
عند عتبات قبورهم وأضرحتهم، لكننا نسمي لا نقول بسم الله، فنقول لهم أولا: هل فعل هذا النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل ذبح النبي صلى الله عليه وسلم عند قبر صالح أو أحد من أصحابه رضي الله عنهم؟ هذا من جهة. وثانيا، إذا كنت تقول بسم الله عند الذبيحة، فلماذا تقدم هذا القربان لهذا الميت وتزعم بأن هذا القربان يكون مسببا في حفظك، ولو لم تفعل في هذه السنة تنتظر عقوبة ما طيلة السنة؟ هكذا يفعلون كثير منهم، ويتنادوا: تعالوا تعالوا تعالوا، سنة الحفظ. سبحان الله، أليس الله بكاف عبده؟ أليس حفظه الله؟ فلماذا يلجأ الإنسان إلى مثله ليحفظ؟ والرب عز وجل هو الذي يحفظك. فالله تبارك وتعالى يقول: حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به. هذا الذي يذبح إما باسم فلان، فإذا ذبح بسم الله يذبح إرضاء لصاحب القبر، وهذا غلط شنيع، لأنه مخالف لآيتين. الآية الأولى التي ذكرناها لكم تنهى عن أكل شيء ذبح بغير اسم الله، والآية الثانية التي تنهى عن أكل شيء أهل لغير الله. ولهذا عائشة رضي الله عنها لما سئلت عن أهل الكتاب إذا أهدوا إلينا بعض الطعام في أعيادهم، إذا أهدوا في أعيادهم لنا بعض الطعام، قالت: كلوا مما ليس فيه لحم. لا بأس أن تقبل منهم، وإن كان مناسبتهم غير شرعية، لكن لا بأس أن تقبل منهم، لكن لا تأكل شيئا أهدوه إليك مذبوح ولحم. لماذا؟ للمظنة القوية أنهم يذبحون لعيسى عليه الصلاة والسلام ليس لله، فتأكل حينئذ جيفة محرمة. Ikhwani fillah wa akhwat rahimani wa rahimakumullah. Kemudian dikatakan oleh Syekh tadi bahwasanya dalam menyembelih hewan korban harus membaca bismillah, dan diharamkan memakan sesembelihan hewan korban yang tidak disebut nama Allah. Kemudian beliau mengatakan ada sebagian orang mengatakan kami tidak menyembelih untuk selain Allah, ya, namun kami menyembelihnya di atas kuburan wali atau kuburan keramat. Maka beliau mengatakan, yang pertama, apakah Nabi SAW pernah mencontohkan hal tersebut, menyembelih di atas atau di dekat kuburan orang yang soleh? Demikian pula dengan para sahabat Nabi SAW, apakah pernah menyembelih hewan kurban di kuburan atau di samping kuburan Nabi? Ya, kemudian yang kedua jawaban beliau, jika engkau mengatakan kami membaca bismillah juga, ya, maka kata beliau, mengapa engkau sembelih tadi di samping kuburan orang yang meninggal dunia? Ya, apalagi dengan embel-embel ini untuk menjaga, ya, mereka. Alaihissallahu bikafin abdah. Bukankah Allah yang menjaga hamba-hambanya? Allah yang menjaga hamba-hambanya, bukan wali yang telah mati. Kemudian Allah berfirman, innama harram alaikumul maitata wa dam wal amal khinzir wa ma uhilla li ghairillah bih. Sesungguhnya Allah mengharamkan atas kalian bangkai, darah, daging babi, dan yang disembelih bukan karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan mereka yang menyembelih di samping kuburan wali tersebut, kebanyakan mereka untuk mencari ridho wali yang telah meninggal tersebut. Ya, maka ini masuk dalam dua larangan ayat, yaitu tadi wala ta'kulu mimma lam karsmullah alaih, jangan memakan makanan yang tidak disebut nama Allah,
dan yang disembelih untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Pernah suatu saat Aisyah radhiyallahu anha menceritakan tentang makanan yang diberikan oleh ahlul kitab kepada kaum muslimin. Maka dikatakan oleh Rasulullah SAW, makanlah atau terimalah hadiah tersebut, namun jangan makan dari daging atau daging yang diberikan kepada kalian. Ya, makanlah selain dari daging. Ini semuanya untuk menghindari sesembelihan orang-orang ahli kitab yang ditujukan kepada selain Allah atau yang ditujukan kepada Nabi Isa alaihi assalam. وينبغي ملاحظة مع هذا إذ تكلمنا عن ملاحظة التوحيد، توحيد الله في هذه الأنساك، ينبغي ملاحظة شيء آخر وهو القسيم، أي اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم في مثل هذه الأنساك التي تذبح، لأن الشيء إذا خالف هدي الرسول صلى الله عليه وسلم ينقلب بدعة، وصاحب البدعة كما سبق أن رأينا يقال يوم القيامة إذا جاء ليشرب من حوض الرسول صلى الله عليه وسلم سحقا سحقا، ابتعد ابتعد، ليس هذا الماء الذي تريده أنت، لأن عباداتك ملطخة بما يفسدها ألا وهي البدعة. ولذلك لما أمر النبي صلى الله عليه وسلم الناس أن يضحوا في عيد الأضحى، كان رجل من أصحابه يسمى أبو بردة بن نيار رضي الله عنه، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم بعد صلاة العيد قال: يا رسول الله، ذبحت ذبيحة قبل الصلاة. لما سمع الرسول صلى الله عليه وسلم يأمر الناس أن لا يذبحوا في العيد، عيد الأضحى، إلا بعد الصلاة، صلاة العيد. قال: ذبحت قبل الصلاة، علمت أن الناس يشتهون اللحم في هذا اليوم، وأردت أن أسبق بالخير إليهم. تأملوا، نيته طيبة، نية طيبة، راح يذبح ولم يفكر في أنه يأكل هو، أراد أن يطعم الناس، مجرد ما ينتهي من الصلاة يبدأ يطعم، يعطي للناس. إذا نيته طيبة، هذا الرجل هو صحابي رضي الله تعالى عنه، وذبح لله موحدا، لكن قال الرسول صلى الله عليه وسلم: شاتك شاة لحم. هذه الشاة التي ذبحتها هي شاة لحم، ليست شاة قربان. القربان أعلى درجة، شاة اللحم يجوز أكلها، ذبحت لله، لكن لما خالفت هذا الشرط أن لا تذبح إلا بعد الصلاة، فانقلبت، نزلت بكونها قربان إلى الله إلى أنها لحم يؤكل كما تشتري من عند الجزار. ثم أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يذبح مكانها شاة أخرى، فقال: يا رسول الله، إن لي عناقا. العناق صغار المعز، صغير، لكنه أفضل من شاتين. عندي عناق صغار المعز، بمعنى سنها لم يكتمل. النبي صلى الله عليه وسلم يشترط في المعز سنة، وفي الضأن الكباش 6 أشهر فما زاد. هذه ما وصلت، لكنها كانت كاملة في جسدها، وهو يرى أن هذه أفضل من شاتين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: تجزئك أنت ولا تجزئ غيرك. استثناها عليه الصلاة والسلام لقوة إخلاص الرجل، وأنه ذبح من قبل ثم سيذبح ثانية، ويذبح واحدة يحبها جدا لأنه استثمنها مدة حياتها، فأذن له النبي صلى الله عليه وسلم بذلك لما علمه من صدق هذا الرجل، والله تعالى أعلم. Ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Kemudian kata Syekh, setelah beliau membahas sisi tauhid dari firman Allah, fasalli li rabbika wanhar, masalah penyembelihan harus untuk Allah Subhanahu wa taala.
beliau membahas dari sisi yang lain, yaitu tentang ittiba sunnah, ya, ittiba kepada mengikuti ajaran Rasulullah SAW, terutama dalam penyembelihan. Karena tentunya yang menyelisih ajaran Rasulullah SAW dalam masalah ibadah itu termasuk dalam kategori bid'ah, dan pelaku bid'ah tadi diancam, diusir, dikeluarkan, dijauhkan dari meminum telaga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian beliau menyebutkan tentang penyembelihan di hari raya Idul Adha. Ada kisah seorang sahabat Rasulullah SAW yang bernama Abu Burda ibnu Nayyar radhiyallahu taala anhu. Beliau pernah menyembelih kambing atau hewan kurban sebelum sholat Idul Adha. Niatnya baik untuk bersegera memberi makan orang lain. Nanti selesai sholat langsung beliau bagi-bagi kepada orang lain. Niatnya ikhlas, niatnya baik, dia tidak memikirkan dirinya sendiri, namun dia niatkan untuk segera memberikan daging tersebut kepada kaum muslimin langsung selesai sholat Idul Adha. Namun Rasulullah SAW mengatakan syatuka syatu lahmin, daging sesembelihanmu itu daging biasa, bukan daging korban yang bernilai pahala. Ini semuanya karena menyelisihi waktu yang telah ditentukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Rasul menyuruh untuk dia menyembelih yang lainnya. Dan beliau, sahabat tadi, mengatakan tidak memiliki kecuali hanya seekor kambing. Kalau istilah kita kambing kacang, bukan domba, yang umurnya sebetulnya tidak sesuai dengan yang disyaratkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena kalau Nabi SAW mengatakan kambing yang layak disembelih selain domba itu umurnya harus sudah setahun, sedangkan kalau domba setengah tahun. Namun orang ini karena tahu Rasul betul-betul jujur dalam berkorban, Rasul mengatakan boleh untukmu, ini pengecualian dari Rasulullah SAW, namun tidak boleh untuk selainmu, karena Rasul mengetahui betul kejujuran sahabat tadi untuk menyembelih hewan kurbannya. Wallahu ta'ala alam. إذن إلى هنا نأتي إلى استنتاج قاعدتين. الأولى أن المستفيدين من حوض رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم القيامة هم الذين استفادوا من سنته في حياته، أن أيما عمل إذا كان قربة إلى الله وقام به صاحبه مخلصا لله لكنه لم يتبع فيه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فعمله مردود. القاعدة الثانية من خلال ما سمعنا آنفا. والقاعدة الثالثة أذكر لكم ما استنبطه العلماء بعد أن أسألكم سؤالا. إن الله تبارك وتعالى قال فصل لربك، وقال انحر. قدر الصلاة عرفناه، الصلاة أفضل الأعمال بعد التوحيد، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم اعلموا أن خير أعمالكم الصلاة ولا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن، كما صح عنه من رواية ابن ماجه وغيره. لكن لماذا اختار من بين الأمور الذبح النسيكة؟ لماذا لم يقل فصل ربك وصم، فصل ربك وحج، فصل ربك وجاهد؟ لماذا اختار هذا النسك الذي هو الذبح؟ Taib ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahmukumullah. Beliau mengatakan dari penjelasan tadi ada beberapa kaidah yang bisa diambil. Yang pertama, bahwasanya yang bisa mendatangi telaga Nabi SAW pada hari kiamat hanyalah orang-orang yang berpegang teguh
dan istiqomah di atas sunnah Nabi, di atas ajaran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang kedua, amal apa saja yang dilakukan meskipun ikhlas, namun kalau tidak mengikuti ajaran Rasulullah SAW, tidak mengikuti tuntunan Rasulullah SAW, maka tertolak. Kemudian kaidah yang ketiga, ini beliau akan sebutkan, cuma ya beliau katakan tadi setelah ditanya terlebih dahulu, kenapa ya setelah fasalli li rabbika wanhar, tidak fasalli rabbika wasum, salatlah untuk Rabbmu dan puasalah. Ya, namun disebutkan menyembelih setelah salat. Ya, adapun masalah salat ini sudah kita ketahui bagaimana kedudukannya. Rasul mengatakan sebaik-baik amal kalian adalah salat. Namun kenapa dalam ayat ini selesai salat disebut masalah sesembelihan. إذا كان الجواب عند أحد الإخوة فنستفيد إن شاء الله. Ada yang bisa menjawab kenapa kok disebutkan sesembelihan setelah sholat, bukan puasa dan yang lainnya. Nah, ini pertanyaan dari Syekh. Antum ada yang bisa menjawab? Kesempatan, kapan lagi tentunya? Nah. Wajib li'anna adzabah min syariati Ibrahim alaihissalam. الذبح من شريعة إبراهيم عليه السلام والصوم من شريعته والحج من شريعته. Baik, al-akhar yang lain? Iya. Li'anna salah al-mu'amal bainal insan wa rabbih wa amma al-dzabah bainal al-insan nafsihi. جزاك الله خير. هذا هو الجواب. بارك الله فيك وزادك توفيقا. Baik, itu jawaban yang benar bahwasanya salat itu hubungan antara hamba dengan Rabbnya, sedangkan sesembelihan ini hubungan antara hamba dengan hamba. Dan itu ya jawaban yang benar dari beliau. Barakallahu fiikum. إذن القاعدة المستنبطة أداء الحقين اللذين جاء بهما دين الإسلام. فدين الإسلام مرتكز على حقين لا ثالث لهما. أداء حق الله سبحانه وتعالى أن يعبد وحده، وأداء حق الخلق في الإحسان إليهم. والقرآن كله من أوله إلى آخره في كل سورة، في كل سورة القرآن الكريم يذكر هذين الحقين: أن تكون عابدا لله وحده، وأن تكون محسنا إلى خلقه. لأن الذي يذبح الذبيحة يريد أن يكرم إخوانه، يكرم الناس، فيعطي جاره ويعطي عفوا المسكين وهو مجرا إما هدية وإما صدقة. يحب الخير، وهذا جاء به ديننا، جمع بينهما كما قال تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا بذي القربى واليتامى والمساكين وجار ذي القربى إلى آخره. فذكر القسمين، وهذا منه أداء الحقين. فصل لربك وانحر، تكتمل شريعة ربنا في هذين الحقين. لأن الحقوق حق الله هذه واضحة، هو الذي خلقك وهو الذي رزقك وهو الذي يشفيك وهو الذي يعطيك إلى آخره. لا تستغني عنه طرفة عين سبحانه وتعالى. لو قطع عنا الآن الهواء لمتنا، هذا الهواء الذي نتنفسه لمتنا جميعا. لو حبس عنا القطر سنة كاملة لخرجنا نشعر إلى الله بشدة الجوع. والذين فيهم شرك يذهبون إلى الحوليات يذبحون، يقولون لو لم نذبح هذه السنة لن يأتي المطر، هكذا يزعمون. Ikhwani fillah wa akhwat rahimani wa rahimakumullah. Kemudian kaidah yang ketiga atau kesimpulan dari pembahasan ayat yang kedua surat Al-Kautsar tadi, ada dua hak yang dijelaskan oleh Al-Islam. Ya, sekali lagi dari surat Al-Kautsar ayat kedua, fasalli li rabbika wanhar, ada pembahasan
tentang dua hak yang wajib ditunaikan, dan itu sudah diterangkan oleh Islam. Bahkan kata beliau, Al-Quran semuanya, setiap suratnya pasti ada penjelasan tentang dua hak tersebut. Hak Allah Al-Khaliq dan hak Al-Khalaq. Fasholli rabbika itu hak Allah. Dan wanhar, sembelihlah. Orang yang menyembelih hewan kurban tujuannya diantaranya memuliakan hamba-hamba Allah yang lain, untuk memuliakan tetangganya, orang miskin, entah dengan nama hadiah atau sedekah. Dan inilah yang difirmankan oleh Allah dalam surat An-Nisa ayat 36, wa'budullaha wa la tusyriku bisyai'a. Beribadalah kepada Allah, jangan berbuat syirik, hak Allah. Kemudian wabil walidaini ihsana wabidil qurba wal yatama ila akhir ayat. Kemudian berbaktilah kepada kedua orang tuamu, kepada karib kerabatmu berbuat baiklah, dan kepada anak yatim dan fakir miskin. Hak Allah dan hak manusia. Itulah dua hak yang disebutkan dalam ayat kedua surat Al-Kautsar tersebut, dan ini banyak disebutkan di dalam tadi semua surat-surat Al-Quran. Intinya bahwasanya yang pertama wajib ditunaikan hak Allah, karena Allah yang memberikan rezeki kepadamu, yang memberikan atau yang menciptakanmu, memberikan rezeki kepadamu, menyembuhkan penyakitmu, dan manusia tidak mungkin bisa lepas dari Allah Subhanahu wa taala meskipun sekejap mata. Seandainya Allah memutus udara saat ini, meskipun sebentar saja, kita semuanya akan mati. Seandainya Allah tidak menurunkan hujan, meskipun setahun saja, setahun tidak turun hujan, maka kita semuanya akan kelaparan. Adapun orang-orang yang berbuat syirik, mereka mengatakan seandainya kami tidak menyembelih untuk wali fulan, tidak akan turun hujan. Na'udzubillah min dzalik. ثم قال الله تعالى إن شانئك هو الأبتر. الشانئ هو المبغض الذي يبغض النبي صلى الله عليه وسلم والعياذ بالله، الذي يحقد عليه، الذي يحاربه، هذا هو الشانئ. قال هو الأبتر أي الأقطع، يقطعه الله تعالى ولا يطيل عمره، هذا المقصود. وقد قال أو نقل ابن كثير عن بعض العلم أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما مات له أولاده الذكور كما لا يخفاكم، قال أبو لهب إن محمدا أبتر أي أقطع، ليس له نسل من جهة الذكور، قطعه ربه هكذا. فنزل قول الله تعالى إن شانئك هو الأبتر، هو المقطوع في حقيقة أمره. إنما ربنا عز وجل يأخذ أنفاس من شاء لحكمة يعلمها ولا نعلمها. Kemudian Syekh melanjutkan tafsir ayat ketiga dari surat Al-Kautsar, inna syani'aka huwal abtar. Asyani kata beliau artinya al-mubghid, yang membenci, yaitu membenci Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang murkai Nabi SAW, yang memerangi Nabi SAW. Dan mereka adalah al-abtar, yang terputus, yang tidak panjang usianya. Ada kisah ketika Nabi SAW ditinggal wafat oleh putra beliau. Orang-orang musyrikin jahiliyah mengatakan Muhammad itu terputus, alias tidak punya keturunan dari laki-laki atau dari putra beliau. Maka Allah pun turunkan firman-Nya, inna syani'aka huwal abtar. Sesungguhnya yang membenci Nabi Muhammad itulah yang terputus. وها هنا قاعدة كبيرة جدا وعظيمة ومهمة، ألا وهي أن كل من اعترض على النبي صلى الله عليه وسلم فإن الله تعالى يقطع حياته ولا يؤخره، يعاجله بالعقوبة.
هذه ميزة خصها الله تعالى أو خص الله تعالى بها رسوله محمدا صلى الله عليه وآله وسلم. وضرب العلماء لذلك بعض الأمثلة كابن تيمية رحمه الله تعالى، حيث قال: انظروا إن الرسول صلى الله عليه وسلم كاتب بعض الملوك ليدخلوا في الإسلام، يرسل إليهم خطابا مع سفيره إليهم بسم الله الرحمن الرحيم من محمد بن عبد الله رسول الله إلى مثلا هرقل عظيم الروم الذي كان في الشام، أو إلى كسرى عظيم الفرس، يرسل إليهم خطابا. الخطاب الذي أرسله إلى كسرى لما وصل استهزأ به ومزقه، ثم أرسل كسرى رسولين له سفيرين من اليمن، خاطب صاحب اليمن لأن كسرى كان مستولي على البلاد كلها حتى إلى اليمن. قال: أرسل من قبلك رجلين إلى هذا الرجل، يقصد الرسول صلى الله عليه وسلم، لينظر حاله ما هو. لما أرسلهما إليه كلمهم النبي صلى الله عليه وسلم ودعاهما إلى الإسلام. ثم من الصباح لما بلغاه بأن ملكهم كسرى مزق رسالة محمد صلى الله عليه وسلم، قال: أبلغا صاحبكما أي في اليمن بأن ربي قد قتل ربه. سبحان الله، كيف عرف عليه الصلاة والسلام؟ عرف من الآية: إن شانئك هو الأبتر، كما جاء في صحيح البخاري. عرف من الآية: كسرى مزق رسالة محمد صلى الله عليه وسلم، شنأه وأبغضه. عرف عليه الصلاة والسلام أنه لن يطول عمره، فقال لهذين الرجلين اللذين أتيا من اليمن: أبلغ صاحبكما أي الولي على اليمن بأن ربه، سماه ربا له لأنه كان يطيعه في كل شيء حتى في الحرام، بأن ربي قد قتل ربه أي قتل كسرى. وكان الأمر كذلك. ومن عجائب أن قتل كسرى هذا وقع من آل بيته، الذي قتله هو ابنه، وكان كسرى خائفا على ملكه فقتل جميع إخوانه وبني عمومته حتى لا يشاركوه في الحكم ولا يقتلوه فيسطوا على الحكم، فقتلهم. بقي ابنه هذا هو الذي قتل أباه صلى الله العافية. هكذا يفعل الملك. لكن الشاهد الله تبارك وتعالى قيض له من بيته من يقتله، لأنه كان مذججا بسياج يحميه، لكن قدر الله لا يقوم له أحد، شاء الله عز وجل ذلك، فكان الأمر كذلك. هذا بالنسبة لكسرى الذي شنأ رسالة محمد صلى الله عليه وسلم. وأما بالنسبة لهرقل عظيم الروم فسنرى ماذا فعل الله به. Ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Setelah beliau menjelaskan tadi hukuman bagi yang membenci Nabi SAW itu terputus, maka di situ ada kaidah yang sangat agung, yaitu setiap orang yang menentang ataupun membenci Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka Allah akan memutuskannya. Di antaranya akan membinasakannya, menyegerakan siksa atasnya. Dan ini termasuk salah satu keistimewaan yang Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebagian ulama seperti Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah membuat contoh dari apa yang telah Allah firmankan tadi dengan kisah Nabi SAW dahulu sering menulis surat kepada para penguasa yang kafir untuk menyuruh mereka masuk Islam, ya, dengan tulisan Bismillah min Muhammad Rasulillah,
Di antaranya kepada Herakl, raja Romawi yang ada di negeri Syam, dan juga mengirim surat kepada raja Persia yang digelari dengan Kisra. Rasul SAW ketika mengirim surat kepada raja Persia Kisra tadi, itu raja Kisra menghina, bahkan merobek-robek surat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian sang raja yaitu Kisra tadi mengutus utusan atau 2 utusan dari negeri Yaman. Kata beliau, dahulu Kisra ini menguasai banyak wilayah di dunia, di antaranya Yaman. Yaman dipimpin oleh petugas dari Persia tadi. Kemudian mereka mengutus 2 orang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun Rasul SAW mengatakan kepada 2 utusan tersebut yang dari Yaman, sampaikan kepada tuanmu yang ada di negeri Yaman itu bahwasanya Rabbku yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala telah membinasakan, mematikan Tuhan kalian, Tuhan kalian, karena mereka menuhankan Kisra. Ini semuanya Rasul ketahui dari firman Allah tadi, inna syani'aka huwal abtar. Ketika Rasul mendengar Kisra itu menghina surat Rasul, Rasul memastikan pasti dia akan dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Allah berfirman tadi, sesungguhnya yang membenci Nabi Muhammad dialah yang terputus. Kemudian ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah, Raja Kisra tadi sekali lagi kata Rasul sampaikanlah kepada tuanmu yang di negeri Yaman bahwasanya Rabbku yaitu Allah telah membinasakan Rabb kalian atau Rabbnya. Sekali lagi kata-kata Rabb di situ karena mereka mentaati Kisra dalam segala hal yang diperintahkan. Kemudian kata Syekh, di antara yang lebih menarik lagi apa yang terjadi pada kematian kebinasaan Raja Kisra, bahwasanya yang membunuhnya adalah anaknya sendiri. Ini sekali lagi menunjukkan bagaimana siksa dan azab Allah kepada yang memusuhi, membenci Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dahulu Kisra dia membunuh semua saudara laki-lakinya ataupun sepupu-sepupunya agar tidak menyainginya dalam kekuasaan. Namun Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu, meskipun Kisra dikelilingi dengan pasukan-pasukan yang menjaganya, namun dia terbunuh juga oleh putranya sendiri. Sekali lagi, ini kekuasaan Allah atas dan siksa Allah atas orang-orang yang menghina, memusuhi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. أما هرقل عظيم الروم لما أتاه سفير رسول الله صلى الله عليه وسلم برسالته قرأها ثم وضعها في غلاف ثم وضعها في مكان محترم، يعني احترم رسالة الرسول صلى الله عليه وسلم إليه ولم يهنها، بل كان كما جاء في صحيح البخاري لما أتاه أبو سفيان هناك وسأله هرقل عن أشياء عن الرسول صلى الله عليه وسلم، فقال له هرقل أما إن كنت صادقا فسيملك موضع قدمي هاتين. سبحان الله، كان يحس بأشياء. قال إذا كنت صادقا يا أبا سفيان فيما تخبر به عن محمد صلى الله عليه وسلم هذا الرجل سيملك موضع قدمي. قد كان هذا الحمد لله. الآن إلى الآن جهة الشام سوريا وما إليها كلها في يد المسلمين الحمد لله، فسيملك. قال وقد كنت أعلم أنه سيخرج ولكنني لم أكن أتصور من يخرج فيكم أنتم يا معشر العرب، أكن أتصور هذا. قال ولا إني قدرت على أن ألقاه
لتجشمت ذلك، أي أبذل جهدي حتى ألقى محمدا، ولئن لقيته لأغسلن رجله. إن الرجل احترم الرسول صلى الله عليه وسلم مع أنه لم يسلم هو على كل حال، كلاهما لم يسلم، لا هرقل ولا كسرى، ولكن كسرى قتله الله تعالى بسرعة وأفنى دولته، وهرقل طال عمره في الحكم، حتى قال ابن تيمية رحمه الله: ويقال إنه لا يزال الحكم في ذريته إلى يوم الناس هذا. ما الفرق؟ هذا شنع الرسول صلى الله عليه وسلم فبتره الله، وهذا احترم رسالة النبي صلى الله عليه وسلم فتركه الله، وكلاهما لم يسلم. Taib ikhwani fillah wa akhwat rahimani wa rahmakumullah. Adapun tadi berkaitan dengan Raja Kisra yang Allah binasakan karena menghina surat Nabi SAW. Adapun Herakl, Raja Romawi, ketika datangnya utusan Rasul SAW membawa surat beliau, maka Herakl pun memuliakannya dan menempatkannya di tempat yang terhormat. Maka ini berbeda dengan Kisra yang menghina surat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan dikisahkan ketika Abu Sufyan bertemu dengan Herakl, Herakl bertanya kepada Abu Sufyan tentang keadaan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan Herakl mengatakan, kalau apa yang engkau beritahukan tentang Nabi SAW itu betul, maka sungguh dia akan menguasai kerajaanku, kekuasaanku. Itu yang dirasa oleh Herakl ketika mendengar apa yang dikabarkan oleh Abu Sufyan tentang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan benar apa yang dikatakan oleh Raja Romawi tersebut, bahwasanya kerajaan Romawi yang ada terutama di negeri Syam sampai detik ini dikuasai oleh kaum muslimin. Namun intinya tadi bahwasanya beda antara Kisra yang disegerakan kehancuran dan kebinasaannya dengan Herakl, Raja Romawi yang menghormati, memuliakan Nabi SAW meskipun dua-duanya tidak masuk Islam. Namun yang satu, Kisra, menghinakan Nabi SAW sehingga Allah cepatkan kebinasaannya, sedangkan Herakl masih Allah berikan panjang kekuasaannya. Bahkan kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala, sampai di zaman Syekhul Islam itu masih ada kekuasaan Romawi. وذكر أهل العلم في مثل هذا المعنى ما رواه البخاري في صحيحه أن رجلا كان نصرانيا ثم أسلم، فاتخذه النبي صلى الله عليه وسلم كاتبا له يكتب له الوحي إذا نزل، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أمي لا يكتب ولا يقرأ، فاتخذه كاتبا للوحي، فكان يكتب للنبي صلى الله عليه وسلم الآيات التي تنزل حتى حفظ سورة البقرة وسورة آل عمران. ثم إذا به يوما ينزغ به الشيطان فسب النبي صلى الله عليه وسلم والعياذ بالله، ورجع إلى نصرانيته، وكان يقول: ما يعلم محمدا إلى ما أكتبه له، بمعنى استغفر الله، اتهم النبي صلى الله عليه وسلم بالجهل، أي لا يفهم شيء مما أكتبه له إلا هذا الذي يكتبه له أنا. ثم فر هرب إلى النصارى فاستقبلوه واحتفوا به وفرحوا بذلك، فما أطال الله تعالى عمره بل قطعه من قريب ومات، قتله الله عز وجل، حتى دفنه قومه النصارى، فلما أصبحوا وجدوه على ظهر الأرض، فقالوا هذا لا يكون إلا من فعل محمد وأصحابه، هم الذين استخرجوه حقدا عليه، فأخذوه في مكان بعيد وأعمقوا له في الحفر ودفنوه، فلما أصبحوا وجدوه على ظهر الأرض، فعرفوا أن هناك أمرا آخر غير ما كانوا يتصورون فتركوه كذلك. الشاهد من هذه القصة لما تجرأ هذا الرجل
على النبي صلى الله عليه وسلم. انظروا العقوبة. كثير من النصارى ماتوا واليهود ماتوا على غير دينهم، دفنوا فبقوا في قبورهم، لكن هذا زيادة على ردته سب النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا السب هو الذي من أجله انتقم الله تعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم من هذا الرجل. وهكذا. ولعلكم تعرفون أنتم في هذا العصر القريب أن أقوام كثيرين سبوا النبي صلى الله عليه وسلم واتهموه ورموه بأشياء. وبعض كبراء القوم، بعض كما حصل لأحد رؤساء إحدى الدول العظمى كما يقال، لما أيد بقوة سب النبي صلى الله عليه وسلم عاقبه الله تعالى عقوبة شنيعة أمام الناس، صفع مرتين متفرقتين من قبل بعض مواطنيه، صفع وهو رئيس دولة والناس ينظرون، والصورة أخذت لجميع الخلق. أنا كنت قلت لبعض إخواني لما سمعته يتجرأ جراءة كبيرة على النبي صلى الله عليه وسلم، قلت هذا سيخزيه الله تعالى في الدنيا ويعاقبه عقوبة شديدة. فكان الأمر كذلك. من بعض من كان معه في بعض اللقاءات صفعوه. كل ذلك إهانة من الله له. وتعلمون بأن صفع الرجل لا سيما مسؤول كبير أمام الملأ بالنسبة له إهانة أكثر من قتله. والله المستعان. Ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Kemudian di antara contoh tentang akibat orang yang membenci, menghina Nabi SAW disebutkan oleh sebagian para ulama, yaitu apa yang diriwayatkan Imam Bukhari. Ada seseorang dahulunya Nasrani, kemudian masuk Islam, dan Rasul jadikan dia sebagai penulis wahyu, ya. Kemudian dia pun murtad dari, atau bahkan ketika dia menulis wahyu dia sudah hafal surat Al-Baqarah dan surat Ali Imran. Namun suatu saat setan menggelincirkannya, dia pun murtad dari Islam dan dia pun pergi ke tempat orang-orang An-Nasarah. Namun tidak beberapa lama dia dimatikan, dibinasakan oleh Allah. Namun sebelumnya dia mengatakan kepada orang-orang Nasara, Nabi itu nggak tahu apa-apa. Ya, Nabi itu tahu hanya karena aku yang menulis untuknya. Ini tuduhan kepada Nabi SAW. Intinya Nabi tidak tahu apa-apa. Setelah dia mencaci maki, menuduh, menghina Nabi, Allah segerakan kebinasaannya. Kemudian kaumnya ketika menyemayamkannya, kemudian pagi harinya terlihat jenazahnya, bangkainya, mayatnya itu ada di permukaan kuburan. Mereka menuduh ini mungkin kelakuan kaum muslimin. Kemudian mereka cari tempat pemakaman yang jauh agar aman. Namun pada esok harinya kuburan atau mayat bangkai orang yang murtad tersebut tetap di atas permukaan tanah. Tanah tidak menerima mayat atau bangkai orang yang menghina Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan akhirnya kaumnya pun tahu bahwasanya ini ada sebab yang lain kenapa tidak bisa untuk disemayamkan di dalam tanah. Intinya orang tersebut ketika menuduh, menghina Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, lihat bagaimana siksa Allah kepada orang tersebut. Bahkan tanah pun tidak mau menerima bangkai ataupun mayatnya meskipun sudah digali dengan galian yang sangat mendalam. Orang itu sudah murtad menghina Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian
Ma'asal muslimin ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahmakumullah, dan di antara contoh juga bagaimana Allah menyegerakan kehinaan, kebinasaan kepada yang menghina Nabi SAW. Seperti yang antum sekalian tahu, ada seorang pemimpin negara yang dia membela orang yang menghina Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa akibatnya? Ketika dia wawancara, tiba-tiba ada orang yang menempelengnya 2 kali. Bayangkan presiden, bahkan yang punya istilahnya negara yang super power juga, itu ditempeleng oleh rakyatnya 2 kali. Di antaranya tadi karena dia mendukung orang yang menghina Nabi SAW. Allah hinakan dan disegerakan kehinaannya. Bisa dibayangkan tadi presiden pemimpin suatu negara yang besar ditempeleng di hadapan masa, diliput oleh semua media di dunia. Ini sekali lagi bentuk kehinaan. Dan kata beliau, ketika beliau mendengarkan sang presiden tersebut membela orang yang menghina Nabi SAW, maka beliau pun mengatakan, demi Allah, orang seperti ini pasti akan segera diturunkan kebinasan ataupun kehinaannya oleh Allah Subhanahu wa taala. نختم ما دام الوقت يعني مضى، قد حبسناكم، نعتذر إليكم وجزاكم الله خيرا على صبركم بما ذكره الإمام ابن تيمية رحمه الله تعالى في كتاب له عظيم سماه الصارم المسلول على شاتم الرسول صلى الله عليه وسلم. ذكر فيه أنه يعرف وقائع كثيرة في تاريخ البشرية من هذا المعنى، ثم حدد ما حصل له في وقته مع بعض أهل الكتاب الذين اعتدوا على أهل الشام، وهو كان يسكن الشام. اعتدوا عليهم ثم تحصنوا بحصن، يعني عندهم حصون مغلقة يتحصنون بها. قال فكنا نخرج بجيوشنا إليهم فنمكث الشهر والشهرين لا نستطيع أن نهزمهم حتى يئس بعضنا من ذلك. فإذا سمعناهم يشتمون الرسول صلى الله عليه وسلم استبشرنا بقرب النصر مع شدة غيظ قلوبنا من هذا السبب. قد استبشرنا لعلمنا بالقاعدة السابقة أن من شنع الرسول صلى الله عليه وسلم قطعه الله لا يطول. قال فإذا بنا نمكث ليلة أو ليلتين إلا والنصر بين أيدينا. مجرد ما سبوا النبي عليه الصلاة والسلام. والله ولي التوفيق. Baik, kata beliau, sudah istilahnya lama kajian ini, maka kita tutup dengan kisah yang dibawakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah dalam kitab beliau As-Sarimul Maslum, pedang yang terhunus atas hatim Rasul yang menghina Rasul SAW. Beliau banyak menyebutkan kisah-kisah yang semisal dengan tadi, akibat yang sangat buruk atas orang yang menghina Nabi SAW. Di antaranya yang beliau alami sendiri di negeri Syam ketika beliau menghadapi orang-orang terutama An-Nasara ketika mereka bersembunyi atau berlindung di benteng-benteng mereka ketika perang. Maka kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, kami tidak bisa membuka benteng tersebut sampai sebulan bahkan lebih. Bahkan di antara kami ada yang putus asa untuk bisa menembus benteng musuh tersebut. Sampai kalau kami mendengar ada di antara mereka yang menghina Nabi SAW, maka kami pun merasa ini adalah kesempatan emas untuk menembus benteng tersebut, karena kita yakin dengan firman Allah, sesungguhnya yang menghina Nabi SAW itulah yang terputus. Maka dengan itulah mereka pasukan Syekhul Islam dan seterusnya bisa menembus benteng tersebut. Wallahu taala a'lam. Ini yang bisa beliau sampaikan. Jazakumullahu khairan ya Syekhana ala hadil muhadharah al-qayyimah wal kalimat thayyibah. Kam asilatul Syekhana? ما بأس نشوف.
Syekhana ma yatalaq bi ta'am an-dhubiha lil mawasim lil wali. Hal hadha halal aw haram? كل لحم ذبح لهذه المواسم فلا يجوز أكله لأنها تذبح لغير الله. الله تعالى قال حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به. هذه أهلت لغير الله. وإلى لماذا لا يذبحون في بيوتهم؟ لماذا لا يذبحون عند الجزار؟ لماذا يقصدون تلك البقعة؟ والرسول صلى الله عليه وسلم لما سأله رجل قال إني نذرت أن أذبحها ببوانة منطقة، قال أبها وثن يعبد أو عيد من أعياد الجاهلية؟ قال لا، قال فأوفي بنذرك. فلاحظوا لو كانت فيها وثن يعبد، لأن هذا الضريح الآن صار وثن يعبد يذهبون إليه. وأنا قلت لكم الناس يقولون لو لم نذبح هذه السنة ستأتي خسارة كبيرة، سيتوقف المطر، ستحصل مصيبة. سبحان الله، يعلقون فلاحهم ومقابله بمن؟ بصاحب الضريح. من أذن لهم أن يذبحوا عند الضريح؟ هذا شيء لا يجوز أكله إطلاقا، نسأل الله العافية. نعم. Baik, tadi ada pertanyaan tentang menyembelih di tempat-tempat yang dijadikan sebagai perayaan terhadap kematian orang-orang yang dianggap soleh di kuburan-kuburan mereka. Apakah penyembelihan tersebut dagingnya halal atau haram? Maka kata beliau, yang disembelih bukan karena Allah maka itu tidak halal alias haram, sebagaimana firman Allah tadi, sesungguhnya Allah mengharamkan atas kalian bangkai, darah, daging babi, dan yang disembelih bukan karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian seandainya mereka betul-betul menyembelihnya karena Allah, kenapa kok di kuburan keramat menyembelihnya? Ya tidak lain itu karena tadi mencari ridha dari yang meninggal tersebut. Sedangkan ini salah satu bentuk berhala yang disembah oleh sebagian manusia. Maka sekali lagi, segala sesembelihan yang disembelih bukan karena Allah maka itu haram. Syekhana soal kama dzakartum anna man abghadha Nabi sallallahu alaihi wasallam ajrallahu azabahu fa kaifa biman yastahin bi sunnatihi wa raddiha. أظن أن المحاضرة كافية جوابا على هذا السؤال. الاستهانة بالسنة حرام، لأن السنة هي سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كان المرء قد يقصد الرجل الذي يخاصمه أو يختلف معه، لكن يحذر الإنسان، لأن الله تعالى قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. عافانا الله وإياكم. Baik. Tadi ada pertanyaan, antum menyampaikan tadi yang membenci Nabi Allah segerakan azabnya, lalu bagaimana dengan yang menghina sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam dan menolaknya? Kata Syekh, sebetulnya muhadharah ini sudah cukup untuk menjawabnya, namun perlu disampaikan lagi, menghina sunnah tentunya itu diharamkan. Cuma terkadang sebagian orang itu bukan menghina sunnahnya, namun menghina kepribadian orangnya karena mungkin ada gesekan antara mereka. Namun untuk kehati-hatian harus betul-betul menjaga lisan, jangan sampai memperolok sunnah Rasul SAW, karena Allah berfirman, qul abillahi wa ayati wa rasuli kuntum tastahzi'un la ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum. Katakanlah, apakah dengan Allah, ayatnya, Rasulnya kalian memperolok, jangan kalian minta maaf karena kalian sudah kafir setelah keimanan kalian. Ma hukmu takbil yadil al-ab wal hukmu takbil yadil ab wal ما حكمه؟ تكفيرهم تقبيل حكم تقبيل يد الأب أو الأم كل ذلك من البر إن شاء الله، لكنني لا أنسى أن أنبهكم على شيء،
بعض الناس إذا قبل يد أبيه أو أمه يفعل هكذا. هذا سجود يا إخوان، هذا سجود. الناس يفعلونه تأدبا، نعم جزاهم الله خير يتأدبون، ورأيت هذا عند الأولاد الصغار يربون على هذا في بلادكم هذه، حفظها الله وحفظ أهلها، وفقكم كل خير. حتى في بعض البلاد العربية موجود هذا الفعل، يظنون أن هذا من كمال الأدب وهو غلط. لا توضع الجبهة إلا على الأرض سجودا لله، وغير ذلك لا يجوز فعله، ولو كان خيرا لسبقنا إليه الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه وأبناؤه. Tadi ada pertanyaan, bagaimana hukum mencium tangan orang tua? Kata beliau, secara asal mencium tangan orang tua itu suatu kebaikan, namun kata beliau harus ada yang perlu diingatkan seperti yang beliau praktekkan tadi. Jangan sampai setelah mencium tangan kemudian ditaruh di atas jidatnya tangannya tersebut. Ini termasuk bentuk, kata beliau, sujud yang tidak dibolehkan kecuali untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini yang banyak beliau lihat ya di tengah-tengah anak-anak kaum muslimin, maka cukup dengan mencium tangannya tanpa ditambah-tambahi dengan hal-hal tersebut. Wallahu. Taib naktafi syukurna. Barakallahu fikum. Taib, ini yang mungkin bisa kita sampaikan. Saya sebagai penerjemah mengucapkan banyak permohonan maaf kalau banyak kekurangan dan kekhilafan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala, nasallahu ta'ala an yaj'alana minal yastami'unal qawla fayattabi'una ahsana. Dan sekali lagi kita mengucapkan nasyukuru Syekh ala ma qaddamahu minal muhadaratul qayyimah wal kalimat at-tayyibah, fa nasallahu ta'ala an yaj'ala dzalika fi mizani hasanatihi yaumal qiyamah. Jazakumullahu khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.